Okay, servisyo, Charmin. Para sa opening sa ato ang game 3 decision. Side out, bola sa Team Cardix. Once again, I would like to thank our sponsor, Boss Richard Sabindra. Mga ito ang sponsor, mga paginato organizer o promoter. Sa itong pakpakan nila sa Purok Tulingan, Tungkop, Minglanilla, Cebu. Matsalam kayo, Boss Richard. 1-0 na. 1-0. Servisyo. Ayan, drop shot. Wah, kabantay ang depensa sa Team Cebu City. 2-0. Servisyo, Mari. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Bukay. Service. Shout out sa mga taga Purok Tulingan, Minglanilla, Cebu. Advance happy fiesta diring lugar. 1-2 na mga words ato score. Servisyo para Iguales. Ay, Justin nakamunal. Mga sa 360 shot ni Risa. Iguales 2. Iguales 2 na ha mga words. Gustoping. Shout out. Wailigo. Gustoping, Wailigo. Shout out sa John Fern Motor Shop o ang Michael Cellphone Repair. Ana. Okay, back to the ball game. 2. Kini para 3. Ay. Justin na. Ay. Juana tukod. Pag-ipagrag ni Diana. The Wonder Woman. Yes, score. Hoy, Jake. Reno. Bishop Youngs. Allah. Diana, let it fly. Youngs pouring in. Answer by Justin. Side out. Okay, bola sa ating Cebu City Servisyo Jimli. Piangso na Bato. Saggang diri. Lag. Mukbang lang sa Team Cebu City, mga burak sa Team Cardix. Ay, Joanna on the mix. Nice defense. Bang, burak sige nito. Naun nice tari. Bukay. 2-3 sa to score ha, 2-3. Labaw diri usa Team Cebu City. Bukay. Mao na ni ato desisyon ha. Amo daw gani, mao na mo champion sa ato ang bakbakan diri sa Purok Tulingan, Tungkop, Minglanilla. Dos tris lang yapon. Here comes Diana, the Wonder Woman. Charmin. Piangs. Ay, sure na tira. Pinusod. Kuha ba nun? Spike ka niya! My goodness! Kayo trabaho spike ni Joanna pero sud. Counter sa ni Wonder Woman. Ang netback. Servisyo, Joanna on the mix. Ay! Pagan Civilian. 4. Yes. Dos.
Servisyo. Ala, kaniha. Patay. Hastang ok-ok. Cinco. Cinco. Bila na kontra? 5-2. 5-2 na mga birds. Servisyo. Out. 5-2 ha. 5-2. Tuloy labaw sa Team Cebu City. Bola sa Team Cardex. Shoutout dia sa WCC Brothers dia sa Asinan Court dia sa Bato, Toledo City. Sila si Boss Wiggy, Boss Wilbert o si Boss Wilmar. O nagkanilyo Cano Brothers. O nagkada dia sa Asinan Court. O gatangin ninyo ang bahad nila dia. Matag Domingo. Adunay bahad karong Domingo mga birds dia sa Asinan Court. Ayay! Charming! Marie! Hampas! Hampas lupa! Tara! Latigo 50! La! Panaggang gini! La! Unsa na rin! Wakabot! Wakadating! This halftime is brought to you by the Crunchy Artist ni Maricel Antonin Chicharon. Mapalitan ninyo sa mga branches na nagkatak diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, diya sa Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar. Labi na yun sa Jolly Open diya sa Kansong Kalisay. O ang Janfern Motor Shop. Para sa inyo mga motor, huwag na mga problema. Ato mo sa Janfern Motor Shop. O inyong cellphone, problema sa inyong cellphone na Michael. Cellphone repair ang Lola. Marie serving para Chris. Ay nako, Piangs. Buyog yun, kay bukal na. Ang nako. Nakapag-order. Simple lang bola. Bola. Mga tila, gawas ha. Gawsin ninyo ang linya. Hala, kan perfect sa drop shot ni Piang. Burak na yun eh. Pero post lang. Wild shot. Wala. City na. Ikubati. Hanggang sa huli. Hanggang sa huling hininga. There's no tomorrow. Give it all. Team Cardex. Diana. Bang! Swimming si Joanna. Swimming. Score! Hala kaniya. Sus! Makalilisang ang serbisyo ni Piangs. Di naman maklaro. Pila na scoreboard? 5. City 5. Diana. Answer by Juana. Justin. Back. No retreat. Ay. Ang aksa ni Justin. Short. Size. 5 City. 5 City ha. Hala kaniya kini. Murag man ni. La kubati. Wala. Grabe na. Gira na. Gidaypad ka na oy. Allah! Kaya Charmin. Sai City. Usa na lang. Yan, nabuhay yan ang Team Cardex. Para Igualis. Nabuhay yan. Servisyo. Piangs. Justin. Ay. Out ang bola. Igualis. Sinidol.
City Iguales. Wala, Iguales ha? Bro, ada ka dito bro. City Iguales ha, City Iguales. Palihog ko sa mga tiil. Gawas na sa linya. Servisyo. Iguales na, kumbati na ni. Full si Justin. Ocho. City, may overtake na. Ang Team Cardex. Servisyo Piangs. Hala kaniha. Wala sa Team Cebu City. City 8 ha. City 8. Rehydrate sa si Joanna. Okay. This gonna be an intense ending mga birds kay Nindot eh. Dikitan ang labanan. 8 City. Ini para Iguales. Labawang Team Cardex. Mari. Firing. Answered by Charmin. Piangs. Joanna. Hard shot. Jimli. Pang. Igang water woman eh. Ginudhan ka na eh. Allah. Pasok na pasok. Servicios Wonder Woman. 8 City ha. Wonder Woman. Charmin. Tumari. Charmin again. Piangs. Ay. Inside. Kita kayo ni Idol. Boss Idol. Jobert Balsinas inside. Noivy City, 2 points ahead. Team Cardex. Charwin. Mori. Jimli. Good item. Delivered by Jimli. Ang galing. City 9 ha, City 9. Here comes Joanna on the mix. Para 8. Mari. Charmin. La. Putrutul na. Ring. La. Ring. Joanna. La. Apa na po? Joanna. Nice defense. Joanna lupog na. Bang! Ala! Ang Team Cardex yun. Mohini prevail. Side out. Noivy City ha, Noivy City. Noivy City. Servisyo Risa. Justin. Alaga na corner shot. Kuha pa. Grabe ha. Ay! Hala! Bang! Wow! Sumablay ang stopper ni Joanna. Gis City last to. John Fern motor shot. Shout out. Kaniha. Namuusan silang bisa eh. 11. Last ball. Para champion. Para champion. Kaniha. Ay, naka-side out pa ang Team Cebu City. All City ha. Huwag kayong maging kampante. Delikado ang Team Cebu City mga birds. La! Tara! Jimli! Abay nako! Para champion. Sa naka-blue line, pwede ras naka-blue line. Another chance. Servisyo! Mari! Ay! Daog yun! Congrats Team Cardex! Risa Marie, Diana and Piangs.
champion sa kas Sila atong champion sa ato ang women magpakadiri sa Purok Tulingan. Shout out! Dahil sa Jackford Motor Shop o sa Michael Ripper, Simple Ripper. Okay.